Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello there. I am Zura, or my full name is Azzura Nita Tiana. I am from class 4A English Language Education, Raden Mas Said State Islamic University of Surakarta. So here I will to explain again about the language learning assessment material that has been discussed before. So here I just take the points from each group materials for me to discuss. So without any further ado, let's get started. In Indonesia, English is our second language, right? So I really want to apologize if in the middle of video I had to switch the language from English to Indonesian because it really makes me easy to explain about the material. So thank you. So the first material is come from group 1 and discuss about learning evaluation. So I just take 2 points. The first is the concept of learning evaluation and the second is the tool of learning evaluation itself. Begin with the concept. Learning evaluation is an activity that is systematic, continuous and comprehensive process in order to determine the quality of value and meaning based on certain consideration and criteria. Jadi evaluasi pembelajaran itu merupakan suatu proses yang intens untuk mencari suatu nilai dengan pertimbangan tertentu. Jadi in our evaluation there is an object that is the center of observation because the concerned education, the object observed is students and everything relate to the educational process. Jadi karena ini evaluasi dalam bidang pendidikan, jadi tentunya yang menjadi sasaran untuk diamati itu merupakan siswa yang tentu saja langsung berkaitan dengan pendidikan dan kegiatan di dalamnya. So the concept of learning evaluation is about to observe learning process to reach out some goals. Jadi intinya konsepnya itu untuk mencari nilai dalam proses belajar itu sendiri. Jadi what about the tools? Jadi to conduct an evaluation tools is needed, which is divided into 2 types. Jadi alat observasi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, the first is non-test and second is test. So the test assessment can be written, oral, or action that observe student achievement in accordance with the assessment target. Jadi bentuk tesnya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama bentuk tes lisan, yang kedua tulisan, dan yang ketiga berupa tindakan. Ini bertujuan untuk melihat pencapaian siswa itu sudah mencapai target atau belum. Dan bentuk yang kedua adalah non-test. Ini tidak melakukan tes-tes seperti yang tadi. Jadi dilakukan pengamatan secara langsung. Let's move to the next group. The second group is discuss authentic assessment. I will describe the meaning of the authentic assessment and an example of its application in learning activities. So what is authentic assessment? Basically, authentic assessment is a method of course assessment or evaluation in which students apply their knowledge to real-life context or situation. It means that authentic assessment trains students to solve real situation problem by applying the skills and the knowledge they have learned at school. With this method, teachers can objectively evaluate and assess students' ability such as how do they apply what they have to learn to the test. Jadi, metode authentic ini basically merupakan metode penilaian evaluasi di mana para murid ini diwajibkan untuk menerapkan apa yang sudah mereka pelajari di kehidupan nyata. Bagaimana cara mereka ini untuk berpikir kritis menyelesaikan suatu permasalahan yang rumit. Dan dengan metode ini, guru ini dapat menilai siswa secara objektif dan bagaimana mereka itu menerapkan materi yang sudah diajarkan untuk diterapkan di kehidupan. What about the examples? There are so many activities that can do in authentic assessment, such as collecting portfolio, writing stories and report, solving math problem in which have real life application, and then so many more activity that can do. Jadi dalam penilaian autentik ini banyak sekali kegiatan yang dapat dilakukan oleh murid. Misalnya untuk mengumpulkan portofolio, menyelesaikan permasalahan matematika yang rumit, lalu bisa juga melakukan penelitian atau eksperimen kimia dan sains, bisa juga dengan menulis cerita dan banyak sekali yang bisa dilakukan. So with examples
With examples of activity like this, it can encourage students to participate more actively and train students to think critically to solve a problem. Jadi, kegiatan ini tuh dapat menajamkan cara berpikir siswa, dapat membuat siswa itu lebih aktif dalam kegiatan belajar. Let's move to the next discussion. This is from group 3. It is a bit heavy discussion, but certainly can easy to understand. It is about type of test. Based on the student answer, type of test is divided into 3 types. The first one is written test, the second is oral test, and the third is performance test. We're gonna discuss the written test first. The written test, it demands the answer from student in a written form. Jadi ini sangat mengutamakan bentuk tulisan. Nah, bentuk tes tertulis ini juga masih dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah subjective or essay, and the second is objective form. Jadi bentuk yang pertama adalah esai dan bentuk yang kedua adalah objektif. Apa perbedaan dari keduanya ini? So the difference about the essay and objective is both of them is written. Jadi keduanya itu dalam bentuk tertulis, tapi the essay itu require description answer from kids secara random. Jadi essay itu mengutamakan pikiran atau tulisan dari siswa itu asli. Dan yang kedua adalah objective form. Ini contains possible answer or responses that have been provided by and must be selected by student. Jadi objective form ini sudah terdapat berbagai macam jawaban yang harus dipilih oleh siswa yang memang sudah disediakan dari si pembuat soal. Okay, the second types is oral test. This is kind of test where the answer student are obtained in the oral form. Jadi ini adalah bentuk tes lisan. Jadi jawaban dari siswa pastinya didapat dari pengucapan kata-kata atau kalimat yang sudah diperintahkan. And the last type is performance test. It can also be called practice test. Jadi ini require student answer by action or practice. Jadi ini tuh merupakan bentuk tes di mana mengutamakan jawabannya itu dari aktivitas atau kegiatan yang dilakukan siswa sesuai dengan perintah dari guru. Okay, the next material is from the 5th group that discuss taxonomy bloom and its classification. The first I want to define what is taxonomy bloom. The definition of taxonomy bloom in the field of education is a framework for classifying statements that are used to predict students' ability as a result of learning activity. Intinya, taksonomi bloom itu merupakan suatu kerangka kerja yang berisi tentang pernyataan-pernyataan yang diprediksi akan bisa dicapai siswa dalam suatu kegiatan belajar. Let's talk about the classification itself. So basically, taxonomy bloom are divided into 3. The first one is cognitive domain, the second is affective domain, and the last is psychomotor domain. So what is that? Let me explain. The first is cognitive domain. It basically addresses intellectual aspects such as knowledge, understanding, and thinking skill. Jadi aspek kognitif ini mencakup pemahaman dan pengetahuan dan keterampilan dalam berpikir. The second is affective domain. It relates to emotion, value, behavior, emotion towards an object in a teaching and learning activity. Jadi hal ini tuh berkaitan tentang sikap, emosi, perasaan, pemahaman terhadap kegiatan belajar mengajar. The last is psychomotor domain. This relates to all activity performed with the limbs or physical movement. Jadi ini tuh lebih berfokus kepada sesuatu yang berhubungan tentang bergerak atau yang melibatkan dengan fisik. Finally, we are at the final material, which is from group 6. This is gonna be discussed about the difference between validity and reliability. Okay, but first, let's take a look at the definition first. The validity means the degree of truth, strength, or validity of a fact or information. Jadi validitas ini lebih mengutamakan kepada kebenaran suatu informasi. While reliability means the constancy of measurement, that reliability points to an understanding that the instruments used in research to obtain information used can be trusted as data collection tools and are able to reveal actual information in the field. Jadi intinya reliabilitas itu berarti suatu kekonsistenan alat pengukur data untuk mengambil data lapangan. Jadi bagaimana suatu alat pengumpul data ini
tetap konsisten dalam memperoleh data yang aktual. So we can conclude the difference between validity and reliability is about the media. Jadi validitas itu lebih berfokus kepada hasilnya yang akurat. Ingat, hasil. Jadi semakin tinggi tingkat validitas itu, maka hasil pengukurannya itu akan semakin akurat. Sementara reliabilitas itu lebih berfokus kepada alat pengukurnya. Jadi semakin sering alat pengukur itu digunakan, maka kita akan lihat kekonsistennya. Apakah dia akan menghasilkan hasil yang sama terus-menerus? Apakah tidak? Jadi reliabilitas itu lebih berfokus kepada alat pengukurnya, kekonsistenan alat pengukurnya. Jadi semakin tinggi reliabilitas itu, maka pengukuran yang dihasilkan pun juga akan semakin handal. So that's the material I have re-explained from the 5 groups of language learning assessment courses. I hope my explanation can be understood easily, and I really appreciate your attention for watching my video. Thank you all. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.